रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 7th पारे का आगाज करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें हमें क्या अहकामात दिए हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि हम वही दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहू। कि या पाक परवरदिगार मुझे हक दिखा दे ताकि मैं उसकी पैरवी कर सकूं और मुझे बातिल भी दिखा दे या रब्बुल आलमीन कि मैं उससे इज्तनाब कर सकूं। अभी तक हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इतने अहकामात पढ़े हैं और हम बार बार देखते, मैं आपको यही अंडरलाइन भी करवाती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो लोग मेरी आयात का इनकार करते हैं, जो लोग मेरे अहकामात का इनकार करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराजगी भी आप देखते हैं कि कितनी ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक वाकया बयान करते हैं और आयत नंबर 83 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूली, और जब सुनते हैं वो इसको जो नाजिल किया गया रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखें बह पड़ती हैं आंसुओं से, इसलिए कि पहचान लिया उन्होंने हक को। कहते हैं कि हमारे रब हम ईमान ले आए, सो लिख ले हमको गवाहियां देने वालों में। अब यहाँ पे देखिए जो किस्सा बयान हो रहा है ना, वो हुआ क्या था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो उस वक्त लोगों पे इतने जुल्म हो रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दे दी थी कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाए। अब जब वो हिजरत करके हबशा की तरफ जाते हैं तो कुछ लोग उनकी आदात देखकर, उनको देख के, जो सहाबी उधर गए थे उनको देख के वो मुसलमान हो जाते हैं। अब क्या हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाते हैं तो वही लोगों में से कुछ लोग, उनके साथ कुछ नए मुसलमान भी थे, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आए, जिसमें 70 या 80 लोगों का एक वफद था। और जब वो वफद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान की आयत पढ़ के सुनाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही फरमाते हैं उन लोगों की आंखें आंसुओं से बह निकलती हैं। अब यहाँ पे सवाल हमारे ज़हन में ये आता है कि कुरान तो हम भी सुनते हैं, कुरान हम भी पढ़ते हैं, तो हमारे आंसू क्यों नहीं निकलते? वजह ये है कि हमें समझ नहीं आती है, हमें अल्लाह की पहचान नहीं है उस तरह से जैसे अल्लाह का हक है। अब देखिए वही कुरान उन्होंने भी सुना था ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उनके आंसू बह निकले। और हम इतने रोज हम कुरान, आजकल तो रमजान है, अब देखिए हम सपारा खोलते, हम कितनी तेजी से, हमें ये होता है कि एक सपारा, 2 सपारा जितनी जल्दी जल्दी खत्म कर दें। उन्होंने एक आया ही सुनी थी तो उनका ये हाल हो गया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हम कुरान का हक अदा करने वाले बन जाए। हम सिर्फ नाज़ा कुरान पढ़ पढ़ के पता ही नहीं कि उसमें क्या है, अल्लाह के अहकामात ही नहीं पता क्या है। इसीलिए तो ये वजह होती है कि जब कुरान खुला होता है तो हमारी एक और हालत होती है, और जब हम घरों से बाहर निकलते हैं, जब हमारे मामला लेन देन के होते हैं, जब हमारे सोसाइटी के साथ लेन देन का मामला या मिलने जुलने का मामला होता है, उस वक्त हमारा दीन किधर जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे दीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या अहकामात दिए हैं। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और क्या हुआ है हमें कि ना ईमान लाए हम अल्लाह पर, और जो आ पहुंचाए हमारे पास हक, और हम उम्मीद रखते हैं कि दाखिल करेगा हमको हमारा रब साथ उन लोगों के जो साले हैं। बस सिला दिया उनको अल्लाह ने बस सबब इसके जो उन्होंने कहा, बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, रहेंगे वो हमेशा उनमें, और यही जजा है नेककारों की। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयात को, वही है अहले दोज़ख। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, मत हराम करो पाकीज़ा चीजों को जो हलाल कर दी अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और ना हद से बढ़ो, यकीनन अल्लाह नहीं दोस्त
नफरत था हद से बढ़ने वालों को। अब यहाँ पे ये था कि जो हलाल चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कही थी उनको हराम कैसे करते थे कि उन्होंने अपनी तरफ से जानवरों के नाम ऐसे रख लिए हुए थे और उनको अब कहते थे कि ये अल्लाह के रास्ते के लिए हमने छोड़ दिया है, और जिनको अल्लाह ने हलाल किया था कि उनका गोश्त वो खा सकते हैं, उसकी ना वो सवारी करते थे ना उसको वो ज़बह करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है उसको हराम ना करो और खाओ उसमें से जो रिस्क दिया है तुमको अल्लाह ने हलाल और पाकीज़ा, और डरते रहो अल्लाह से, वही जिस पर तुम ईमान रखते हो। नहीं मुआखजा करता तुमसे अल्लाह बेहुदा कस्मों का, लेकिन तुम्हें मुआखजा करेगा उस पर जो पुख्ता की है तुमने कस्में। अब यहाँ पे देखिए बहुत एक सुकून मिलता है इस आयत को पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो कस्में तुमने ऐसे आदतन, क्योंकि अरब वाले जो लोग थे ना उनकी आदत थी वो ऐसे वल्लाही वल्लाही जैसे कसम खाते, ऐसी कस्में खाया करते थे। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो तुम्हें आदतन तुम कस्में खाते हो उसमें तुम्हारा मकसद नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ये पता है, तुम जानबूझ के किसी के साथ तुमने कोई बात बतानी है, तुम कहते हो कि अल्लाह की कसम ये बात मैंने ऐसे नहीं कही है, तो ऐसी बात पे तुम्हारा मकसद होगा अगर तुम झूठे हो। और अगर झूठी कसम है तो देखिए फिर उसका कफारा भी अदा करना है। मैं अक्सर इस आयत को जब पढ़ती हूँ या शुरू में पढ़ा करती थी तो मैं ये सोचती थी बचपन में तो हमने इतनी कस्में खाई हैं कि अगर उस पे मुआखजा करना पड़ जाता या अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पे हमारा मुआखजा करते तो हमें तो एवरी डे एक डेग देनी पड़नी थी। लेकिन देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कुर्बान गए अल्लाह सुब्हानहू तआला पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो उसका कफारा क्या है उन कस्मों का जो तुम जानबूझ के खाते हो, तो उसका कफारा क्या, खाना खिलाना है 10 नादारों को औसत दर्जे का जो तुम खाते हो, और अपने अहलो अयाल को या कपड़े पहनाना उनको या आजाद करना एक गुलाम को। ये जैसे जो खाना तुम अपने अहलो अयाल को खिलाते हो उसी तरह का खाना 10 नादारों को, या फिर अगर वो नहीं तो फिर आप 10 लोगों को कपड़े पहनाना या फिर एक गुलाम आजाद करना। बस जिससे ना ये मैसर आए तो रोजे रखना 3 दिन के। जैसे अगर कोई गरीब है, हर तरह के लोग होते हैं ना, मुसलमान तो हर तरह के लोग हैं, तो फिर 3 दिन का रोजा रखना। तो आप सोचिए जरा बचपन की सारी कस्में याद कर लें क्योंकि कफारा देना पड़ जाएगा। और फिर ये कफारा है तुम्हारी कस्मों का जब तुम कस्में खा लो, और हिफाजत करो अपनी कस्मों को। इसी तरह खोल खोल कर बयान फरमाता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात तक के तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, बिलाशुबा शराब व जुआ और बुत और पान से ये सब नापाक काम है, अमाल है शैतान के, तो सो इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब यहाँ पे देखिए आखिरी हुक्म शराब का आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप देखिए जहाँ पे शराब का हुक्म है वहाँ पे 7 जुए का हुक्म है। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि अच्छा शराब का हुक्म है तो वो तो अल्लाह ने मना किया, तो फिर हम ताश खेलते हैं तो ताश में भी पैसे लगा के खेलते हैं। नहीं, ये तो हम फन की तरह कर रहे हैं। हर जगह पे शराब के साथ जुए का भी हुक्म है। और यहाँ पे क्या था कि वो जैसे किस्मत का हाल मालूम करना, और या फिर वो गोश्त रख लेते थे ज़बह किया हुआ तो फिर उसके ऊपर वो जुआ खेलते थे, और फिर वो तीर और 500 के साथ कि किसका बारी निकलती है। तो वो सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नापाक हैं, रिज्स है, और ये इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब कामयाबी क्या है? कामयाबी यही है ना कि हमको आखिर में जन्नत मिलेगी। तो अगर वो ये काम करते हैं तो फिर उनको नाकामी होगी, वो कामयाब नहीं होंगे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बिलाशुबा चाहता है शैतान के डाल दे तुम्हारे दिलों में अदावत और दुश्मनी शराब और जुए से, और रोक दे तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से, तो क्या तुम इन कामों से बाज आओगे? अब ये देखिए सवाल पूछ कौन रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब से, मुझसे, आपसे, हर एक से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम बाज आओगे? तो अब अगर किसी ने सवाल पूछा हो, आप देखें घर में आपकी अम्मी है, सवाल कोई पूछती है तो आप इग्नोर करके दूसरी तरफ मुंह करके चले जाओ, ऐसा हो सकता है? अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होगा कि वो बदतमीज है, कोई जो जवाब नहीं दे रहा या इग्नोर कर रहा है, तो तकब्बर में इग्नोर कर रहा है, ये क्या समझता है अपने आप को? तो ये अल्लाह सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम बाज आओगे? तो जवाब तो हम देंगे ना, या हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। तो फिर हम क्या जवाब देंगे? वो लोग जो ना कहते हैं और वो कहते हैं कि शराब का कोई हुक्म ऐसा नहीं है, तो आप ये देखिए जो पी रहे हैं तो वो किस जगह पे खड़े हैं
किस अल्लाह के सामने जब वो जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किस मुंह के साथ जा सकते हैं। और फिर वो इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि किधर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है। और आप देखिए आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और अताअत करते रहो अल्लाह की और अताअत करते रहो रसूल की और डरते रहो। फिर अगर तुमने मुंह मोड़ा तो जान रखो दर हकीकत हमारे रसूल के जिम्मे पहुंचा देना है वाज़ेह तौर पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे तो सिर्फ पहुंचा देना था ना, अमल करना फिर हमारे जिम्मे होता है, इसीलिए हम अपने अमल के खुद जिम्मेदार हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं नहीं उन लोगों पर जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमल, कुछ गुनाह इस पर जो वो खा चुके पहले कि उन्होंने परहेज किया और ईमान लाए और करते रहे नेक अमल, फिर परहेज किया और ईमान लाए, फिर परहेज किया और नेकी की, बस अल्लाह दोस्त रखता है नेक काम करने वालों को। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उन पर कोई गुनाह नहीं है जो पहले कर चुके। क्योंकि सहाबा पे जब ये शराब का हुक्म आया ना तो सहाबा तो डर गए, क्योंकि उनको ये था, क्योंकि पहले तो वो पी रहे थे ना सारे उनकी सोसाइटी में, दैट वाज लाइक जूस। से अब फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि कोई कोक पीता है, इसी तरह से उनमें शराब भी आम थी। अब उनको ये डर हुआ कि हम तो पूरी जिंदगी ऐसे हमारी जैसे कहते हैं ना कि नस के अंदर शराब घुसी हुई है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हमें माफ करेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही बताया कि जो तौबा कर लेते ना तो बाज आ जाता है। लेकिन तौबा का भी यही असूल है कि जो तौबा कर ले और उस पर जम जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसके गुनाह जमीन से आसमान तक के भी है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। यहाँ पे भी वही असूल है कि जो पहले हो चुका वो खत्म हो गया। अब अगर तुम इनका मतलब नहीं करते हो और तुम नेकी पे जम जाते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह तुम्हारा दोस्त है। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, यकीनन तुम्हारी आजमाइश करेगा अल्लाह किसी कदर शिकार से जिसको तुम हासिल कर सको अपने हाथों से। देखिए आजमाइश भी कहा है कि हाथ में शिकार करते आपको कि पहले जो मक्का थे उस जमाने में क्या होता था, कोई दुकानें तो नहीं होती थी कि गोश्त चाहिए, मुर्गी चाहिए, ये लेना तो चलो जी बाजार से जाके ले आए। उनको शिकार करना पड़ता था। तो उनके बच्चे को जैसे होता ना कि जैसे आजकल आप सोचिए बच्चे गेम्स खेलते हैं, उनको वही हाल था कि उनके बच्चे को शिकार की आदत होती थी। तो आजमाइश भी कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते जब एहराम की हालत में होंगे तो उस वक्त ये हलाल, आमतौर पे तो ये हलाल था, उन दिनों में अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको हराम कर देते और कर दिया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो जानवर जब तुम्हारे हाथ के बिल्कुल ऐसे कि तुम उसका शिकार कर सकते हो लेकिन तुम सब्र करते हो, शिकार नहीं करते हो, आजमाइश होती है ना ये भी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जिसको तुम हासिल कर सको अपने हाथों और अपने नेज़ों से, ताकि मालूम करे अल्लाह कि कौन डरता है उससे गायबाना। सो जो ज्यादती करे इसके बाद तो उसके लिए अजाब है दुख देने वाला। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, ना मारना शिकार के जानवर जबकि तुम एहराम की हालत में हो। ये मैंने आपको पहले बताया ना कि एहराम की हालत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शिकार को हराम कर दिया था। और जो कोई मारेगा उसे तुम में से जानबूझकर तो उसका तावान है मिसल इसके जो मारा उसने कोई मवेशी। फैसला करेंगे इसका दो मोतबर शख्स, तुम में से बतौर नजराना पहुंचाया जाए काबे तक, या कफारा खाना खिलाना है मिस्कीनों को, या बराबर इसके रोजे रखे ताकि चखे सजा अपने काम की। माफ कर दिया अल्लाह ने वो जो पहले हो चुका, और जो कोई ऐसा काम करेगा तो इंतकाम लेगा अल्लाह इससे, और अल्लाह गालिब है इंतकाम लेने वाला। देखिए ये बड़ी, क्योंकि जब हम ऐसी आयात पढ़ते हैं ना तो ये मद्दी दौर की आयात थी जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब आप देख रहे हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि नहीं कुछ नहीं होना, हम इतनी बड़ी चीजें करके सोचते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ नहीं कहना। अब देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इंतकाम लेगा अल्लाह, और अल्लाह बड़ा गालिब है इंतकाम लेने में। हलाल कर दिएगा तुम्हारे लिए शिकार समंदर का और उसका खाना फायदा तुम्हारे लिए और मुसाफिरों के लिए, और हराम किया गया तुम पर शिकार खुशकी का। और जब हराम की हालत में है तो खुशकी का शिकार जो है वो उस वक्त हराम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कर। जो समंदर का मछलियां या जो भी समंदर का जानवर है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हलाल कर दिया, और हराम किया गया तुम पर शिकार खुशकी का जब तक हो तुम एहराम की हालत में, और डरते रहो अल्लाह से वो जिसके पास तुम जमा किए जाओगे। आयत नंबर 97 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बनाया है अल्लाह ने काबा को जो घर है हुर्मत का, मौजब क़याम लोगों के लिए, और महीने को
حرمت کے اور قربانی کے جانور کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ بیسیکلی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتیں جانتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کیا چیز ہے وہ کوئی کسی کو بھی نہیں پتا ہو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ واقعی کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے بار بار ایک چیز آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، کہ جو زمین و آسمان کا ہر مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں دونوں چیزیں کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جہاں پہ بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ آپ کو پختہ ہو جائے تو ہم سارے ایسے کام کرنا شروع ہو جائے جو اللہ کی پسند کے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ نہیں برابر ہو سکتی ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں، اگرچہ کہ بھلی ہی لگتی ہو تمہیں کثرت ناپاک چیزوں کی، تو ڈرتے رہو اللہ سے اے اہل شعور تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دیکھیے کیسی کیسی نصیحتیں ہیں نا۔ اور آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، مت سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر ظاہر کر دی جائے تم پر تو بری لگے تمہیں، اور اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں ایسے وقت میں کہ نازل ہو رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گے تم پر۔ درگزر فرمایا اللہ نے ان سے، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھائی کہ چیزوں کو کریدہ نہ کرو، جو چیز کا جیسے پتہ چل گیا سمے نہ واتا نہ کر لو، آسانی ہے تمہارے لیے۔ اگر تم پوچھو گے، آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں جو گائے کا قصہ ہم نے پڑھا تھا، بار بار پوچھتے تھے لوگ، اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ موسیٰ ان کو کہہ دو کہ گائے ذبح کرے، تو کر دیتے کوئی بھی۔ اب اتنا مشکل کہہ دیا کہ رنگ کیسا ہوگا، ہل جوتی ہو کہ نہیں، جوان ہو چھوٹی ہو بڑی ہو، اتنا لمبا اس کو کھینچا کہ آخر میں ان کو گائے ہی ملنی مشکل ہو گئی۔ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کر لو، اگر تم بار بار چیزوں کو پوچھو گے تو تم اپنے لیے ان کو مشکل کر لو گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 102 میں یقیناً پوچھی تھی ایسی باتیں لوگوں نے تم سے پہلے بھی، پھر ہوگے وہ اس سے انکار کرنے والے۔ نہیں مقرر کیا ہے اللہ نے کوئی بحیرہ، ایسی اونٹنی جس کا دودھ صرف بتوں کے لیے وقف کیا گیا، اس کو وہ بحیرہ کے نام سے کہتے تھے۔ نہ صاحبہ وہ ایسی اونٹنی جس کے بتوں کے لیے چرنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، اور وسیلہ ایسی اونٹنی جس کو بتوں کے نام پر آزاد کر دیا اس لیے کہ اس نے 2 مؤنث بچوں کو جنم دیا ہے۔ اور نہ ہم وہ ایسے اونٹ کو کہتے تھے کہ جس نے ایک مقررہ تعداد کی اونٹنیوں کو حملہ کیا ہوتا تھا تو اس کو بھی وہ وقف کر دیتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور ان میں سے اکثر نہیں عقل رکھتے۔ مطلب وہ جان بوجھ کے، ان کو پتا تھا ایسے اللہ کے نام پہ لگا دیتے تھے۔ اور کیوں کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد سے یہ رسمیں چلی آ رہی ہیں، اب کیا نئے تم ہمیں دین بتاؤ گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر تم اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو اگر جانتے ہو، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو تم پھر کافر ہو، تم کیسے ایمان لاؤ گے؟ اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی واضح بیان کر دی، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ رجوع کرو اس کی طرف جو نازل فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ کافی ہے ہمیں وہ پایا ہے ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو، اگرچہ تھے ان کے باپ دادا کہ نہ علم رکھتے کچھ بھی اور نہ ہدایت یافتہ۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کو کوئی ایسی بات بتاؤ کہ دیکھو مجھے پتا چلا میں قرآن پڑھ رہی تھی اس میں یہ بات ہے کہ یہ والی فلاں جو رسم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی مان کے نہیں دیتا، اتنا بحث کریں گے کہ ہمارے گھر میں تو یہی طریقہ ہے، میری تو امی بھی یہ کرتی تھی، میری تو نانی بھی کرتی تھی، میری دادی بھی یہ کرتی تھی، آج تم نیا کوئی دین لے کے آئی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی دفعہ آپ یہ پڑھیں گے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہو۔ ہاں اگر تو وہ ڈیفینیٹلی نیک ہیں تو انہی کے قدموں پہ چلنا یہ تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ انہی کے رسم و رواج پہ چلتے ہیں اور وہ سننے کا نام ہی نہیں لیتے، اور اتنے سٹبن ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ یہاں پہ گواہی دینے کا ہے کہ جس وقت موت کا وقت آتا ہے وصیت جو ہے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ صرف 1/3 جتنا مال ہے نا اس کی 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بتایا یہ کہ اگر کوئی سفر میں ہے
वहां पे उसको लगता है कि वो इतना बीमार हो गया कि उसका आखिरी वक्त है और उसको वसीयत करनी है, तो वो फिर गैर मुस्लिम या कोई भी उसके पास होता है उनको वो गवाह बना सकता है और वसीयत उनको बता सकता है। लेकिन अगर वो घर में है ऐसे वक्त में वो वसीयत जो करेगा तो फिर उसको मुसलमानों में से कोई 2 गवाह देने पड़ेंगे। तो यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे बयान करते हैं आयत नंबर 106 में कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, गवाही का तरीका ये है तुम्हारे दरमियान कि जब आ पहुंचे तुम में से किसी को मौत बवक्त वसीयत तो गवाह कर लो 2 साहिब अदल अपनों में से या 2 दूसरे तुम्हारे गैरों में से। अगर तुम सफर कर रहे हो जमीन में और आ पड़े तुम पर मुसीबत मौत की, रोक लो उन दोनों को नमाज के बाद तो कस्में खाएं दोनों अल्लाह की, अगर तुमको शक हो कि ना हम वसूल करेंगे इस शहादत के इस कुछ मुआवजा, अगरचे कि वो हो रिश्तेदार, और ना हम छुपाएंगे अल्लाह की शहादत को, वरना बेशक हम तब तो हो जाएंगे यकीनन गुनाहगारों में से। फिर अगर मालूम हो जाए इस बारे में कि वो दोनों मुब्तला हो गए गुनाह में, तो दूसरे 2 उठ खड़े हों उनकी जगह। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अगर जिनको वसीयत की गई है, अगर जब वो वसीयत की कोई भी फॉर एग्जाम्पल वो सफर में थे, उनके पास कुछ सामान था, वो लेके आते हैं और आके बताते हैं कि उन्होंने ये वसीयत की थी, और घर वाले जो हैं उनमें से किसी को ये लगता है कि ये गलत कह रहे हैं या इन्होंने वसीयत को बदल दिया, तो वो 2 बंदे जो घर वाले हैं वो खड़े होके कह सकते हैं कि ये वसीयत जो ये बात कह रही है ये ठीक नहीं है, और उसका तरीका अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कि उनकी जगह उन लोगों में से जिनकी हक तलफी हुई है मैयत के कराबत वाले, फिर वो कस्में खाएं। कौन? कराबत वाले कस्में खाएं अल्लाह की कि हमारी शहादत ज्यादा दुरुस्त है उन दोनों की शहादत से, और नहीं कि हमने कोई ज्यादती, वरना बेशक हम तब तो हो जाएंगे यकीनन जालिमों में से। ये करीब तर है कि वो अदा करें शहादत को उसके सही तरीके पर, या खौफ करे कि रद्द कर दी जाएंगी उनकी कस्में खाने के बाद, और डरो अल्लाह से और सुनो, और अल्लाह नहीं हदायत देता उन लोगों को जो नाफरमान है। अब यहाँ पे अपनी चीज गौर की है, हम अक्सर ये बात करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में हमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात के बारे में शायद सिर्फ बताया गया है। अब देखिए जिंदगी गुजारने का एक एक तरीका, बैना तरीका आपको कुरान में मिलेगा, एक एक विरासत के रूल से लेके अदल कैसे करना है, गवाहियां कैसे देनी है, कैसे बात करनी है, सारे तरीके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बताए कि हमारी जिंदगियां कैसे होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फिर दुआ करें कि या रब्बल आलमीन हमें इन अहकाम बात को समझने की भी तौफीक अता कर, ताकि हम उस पे आसानी से अमल कर सके। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 109 में कि जिस दिन जमा करेगा अल्लाह रसूलों को, फिर पूछेगा कि क्या जवाब मिला था तुम्हें, वो कहेंगे नहीं कुछ इल्म हमें, यकीनन तू ही जानने वाला है गायब की बातों को। देखिए क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलों को भी खड़ा करेंगे और पूछेंगे उनसे, लेकिन वो डर के मारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इज्जत की खातिर वो कहेंगे कि या रब्बल आलमीन हमें नहीं पता, आप तो गायब जानते हैं ना। और जब कहेगा अल्लाह ए ईसा इब्ने मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि याद कर मेरा इनाम तुझ पर और तेरी वालिदा पर, जब मदद की मैंने तेरी रूहुल कुदस से, बात करता था तू लोगों से गहवारे में और बड़ी उम्र में, और जब सिखाई मैंने तुझको किताब और हिकमत और तौरात और अंजील, और जब बनाता था तू गारे से सूरत परिंदे की मेरे हुक्म से। अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने सारे इनामात याद करवा रहे हैं। तो फूंक मार देता था इसमें तो वो बन जाता था परिंदा मेरे हुक्म से, और अच्छा कर देता था तू पैदाइशी अंधे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म से, और जब निकाल खड़ा करता था तू मुर्दों को मेरे हुक्म से। अब देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मेरे हुक्म से तू ये सारा कुछ कर रहा था, और जब रोक दिया मैंने बनी इसराइल को तुझसे, जब आया तो उनके पास खुली निशानियां के साथ, तो कहने लगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया इनमें से कि नहीं है ये मगर जादूगर खुला। और आयत नंबर 111, और जब मैंने दिल में डाल दिया हवारियों के कि ईमान लाओ मुझ पर और मेरे रसूल पर। अब यहाँ पे देखिए हवारी जो हजरत ईसा पर ईमान लाए थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि वो भी मैंने ही अलका किया था, वरना वो खुद ईमान नहीं लाए थे। वो कहने लगे हम ईमान लाए और शाहिद रहे इस पर कि हम फरमाबरदार हैं। और कहा हवारियों ने ए ईसा इब्ने मरियम क्या ऐसा कर सकता है तेरा रब के नाजिल करे हम पर खाने का ख्वान आसमान से,
کہا اس نے کہ ڈر اللہ سے اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں ہم اس میں سے اور اطمینان پائے ہمارے دل، اور ہم جان لے کہ یقیناً تو نے سچ کہا ہے ہم سے، اور ہو جائے ہم اس پر گواہی دینے والے۔ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے اللہ ہمارے رب، نازل فرما ہم پر کھانے کا خوان آسمان سے کہ قرار پائے ہمارے لیے عید، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ نشانی تیری طرف سے، اور رزق دے ہمیں، اور تو ہے سب سے بہتر رزق دینے والا۔ اب دیکھیے حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے یہ فرمائش کی کہ دیکھو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ آسمان سے ہمارے لیے رزق آئے۔ یہی دعا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کے لوگوں نے کہا تھا کہ آسمان سے من و سلوہ جب اترا تھا، اور اس لیے کہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا اللہ نے کہ میں ضرور نازل کروں گا وہ تم پر، بس جو کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے تو یقیناً میں عذاب دوں گا اسے، ایسا عذاب کہ نہ دوں گا اس سے ایسا عذاب کسی اہل عالم کو۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہتے تھے نا لوگ کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں، آپ معجزہ دکھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آخر ان کو کوئی معجزہ آپ دکھا دیں، یہ بار بار مجھ سے سوال کرتے ہیں، تو یہی جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب معجزہ آ جائے گا، کیونکہ غائب ہے نا، غائب کا پردہ جب اٹھ جائے گا تو اس کے بعد تو پھر اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانیں گے، اور پچھلی قوموں نے یہ کیا اور اس کے بعد نہیں مانیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سب کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری والدہ کو دو معبود اللہ کے سوا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ اپنی امت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، کہے گا وہ کہ پاک ہے تو، نہیں تھا یہ زیب مجھے کہ میں کہتا وہ جس کا نہیں مجھے کچھ حق، اگر میں نے کہا ہوتا ایسا تو یقیناً تجھ کو معلوم ہوتا اس کے بارے میں، اے اللہ تو جانتا ہے اسے بھی جو میرے جی میں ہے، اور نہیں جانتا میں اسے جو تیرے جی میں ہے، بے شک تو جاننے والا ہے غائب کا۔ نہیں کہا میں نے ان سے وجہ جس کے کہ مجھے حکم دیا تو نے جس کا کہ عبادت کرو اللہ کی، اور جو رب ہے میرا اور جو رب ہے تمہارا، اور تھا میں ان پر نگران جب تک رہا میں ان میں، کہ جب اٹھا لیا تو نے مجھے ان میں سے تو نگران ہوا تو ان پر، اور تو ہر چیز پر نگران ہے۔ اگر تو عذاب دے انہیں تو یقیناً یہ تیرے بندے ہیں اللہ، اور اگر تو معاف کر دے انہیں تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، دیکھیے ابھی قیامت نہیں آئی ہے، ابھی یہ واقعہ نہیں ہوا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن، اس دن حضرت عیسیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو وہ کیا جواب دیں گے، اور ہماری خوش قسمتی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ ادھر ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں سے ان کی امت کے بارے میں سوال کریں گے کہ کیا تم ان کو یہ بتا کے آئے تھے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے نا، ہمارے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے، اور اسی لیے بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غلط کام سے بچائے، تاکہ ہم فخر سے یہ کہہ سکیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اور آیت نمبر 118 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمائے گا اللہ یہ دن ہے کہ نفع دے گی سچوں کو ان کی سچائی، ان کے لیے باغات ہیں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ، راضی ہوا اللہ ان سے اور راضی ہوئے وہ اللہ سے، یہی کامیابی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہوں کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہوں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب اس سورت کی آخری آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے۔ اگر یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انسان تجھے ہی نہیں سمجھ آتی ہے اس کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 120 میں فرماتے ہیں اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمان اور زمین کی، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین، جیسے ہماری یہ سورہ ختم ہوئی ہے، اس کے جتنے بھی احکامات ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈال دے، آمین ثم آمین۔
اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے۔ یہ وہ دور تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل ترین دور تھا، جس میں جتنے بھی لوگ تھے مشرکین مکہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزات مانگتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، اگر آپ نبی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے کیسے بھیج دیا، کوئی فرشتے آپ کے ارد گرد ہوتے، کوئی معجزے آپ دکھاتے، ہم آپ کو مانتے۔ اور ظلم کی انتہا تھی جو صحابہ پہ ہو رہی تھی، اور اس دور میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دور کے پسے ہوئے لوگوں کو کس طرح سے انکریج کر رہے ہیں، کیونکہ مکی دور کی صورت میں آپ دیکھیے گا بالکل ایک نیا آپ کو پہلو نظر آئے گا، جس میں توحید، رسالت اور آخرت، بہت زیادہ آپ کو آخرت کی بات بھی نظر آئے گی۔ سورۃ الانعام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی ٹائم پہ نازل ہوئی تھی، اور اس کو 70,000 فرشتے لے کے نازل ہوئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا احکامات ہیں۔